Hi, this is Kent Julian with LiveItForward.com, and we all mess up. We all make mistakes. However, if we're going to move from dream to do in what matters most to us, if we're going to live it forward in our lives, our careers, our businesses, or even our leadership, we're going to all have to learn what it means to fail up. And so I'd love to share with you 3 ideas that have helped me turn my mistakes and my failures into some of the greatest opportunities that have ever happened in my life. Hola, soy Ken Julian, en vivo desde Ford.com, y todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Sin embargo, si vamos a pasar de soñar a hacer cosas que realmente son importantes para nosotros, hay que vivirlo y hay que ir hacia adelante en nuestras vidas, nuestras carreras, nuestros negocios o incluso nuestra propia capacidad de liderazgo. Todos debemos aprender lo que significa fallar. Así que me encantaría compartir con ustedes 3 ideas que a mí me han ayudado a convertir mis errores y mis fracasos en alguna de las mayores oportunidades que alguna vez he tenido en mi vida. And so the first thing, when we mess up, if we want to fail up, we've got to learn to feel our failures. That's right. Don't just forget them. Don't just move on. Don't run away from them. Stop for a moment and feel them. Feel how heavy it is, and feel how heavy it is on your heart when you blow it, when you mess up. How does that make you feel? But not only feel what you feel, step into other people's shoes that you've let down and you've disappointed, and feel what they're feeling. The reason you want to do this is we don't want to just blow off our mistakes when we make it. Ahora, lo primero, cuando nos equivocamos, si de verdad queremos fracasar, tenemos que aprender a sentir nuestros fracasos. Sí, no solo los olvides, no solo pases página, no huyas de ellos. Detente un momento y siéntelos. Siente lo pesado que es, lo pesado que se siente en tu corazón, cómo te hace sentir cuando explota, cuando te equivocas. Pero no solo siéntelo por ti, siéntelo por las personas que has decepcionado, a las que has defraudado, y siente lo que ellos sentirían. Hazlo porque nunca debes ignorar el impacto de tus errores. Make a mistake, it impacts people, it impacts us, it impacts our families, it impacts people we lead. And we want to really understand how it impacts them so that we're motivated to learn from this mistake and move on and not make that mistake again. So number 1, feel it. But number 2, once you've spent some time feeling it, don't get stuck there, figure it out. You've probably heard that parable where a young business person comes to a wise business person and he says, how did you get so successful? How did you become so successful? Cuando cometemos un error, no solo nos impacta a nosotros, impacta a las personas, a nuestras familias, incluso a las personas a las que nosotros lideramos. Y así puedes comprender cómo les afecta y nos motiva a aprender de este error y a seguir adelante y a no volver a cometerlo. Así que, número 1, siente tu error. Pero, número 2, una vez que lo hayas hecho, no te atasques ahí. Resuélvelo. Probablemente has escuchado esta parábola donde un joven empresario se acerca a un empresario sabio y le pregunta, ¿cómo hiciste para tener tanto éxito? And the wise business person said, good decisions. So the younger business person said, well, how did you learn to make good decisions? And the wise business person said, experience. And then the younger business person said, well, how did you gain experience? And the wise business person said, bad decisions. You see, in every one of your bad decisions, in every one of your mistakes, there's some really good lessons to learn, valuable lessons. ¿Cómo llegó a ser tan exitoso?, le pregunta. Y el empresario sabio le dice, buenas decisiones. Entonces el empresario más joven le vuelve a preguntar, pero ¿cómo aprendo a tomar buenas decisiones? ¿Cómo usted aprendió? Y le responde el empresario sabio que con experiencia. Entonces el empresario más joven le dice, pero ¿cómo gano la experiencia? Y el empresario más sabio le dice, a partir de las malas decisiones. Y ¿lo ves? Que en cada una de tus malas decisiones, en cada uno de tus errores, hay buenas y valiosas lecciones por aprender. And again, if you just run fast and try to move beyond your mistake, you'll never fall up, you'll stay stuck. In all lemons, there's lemonade, and you've got to figure it out. So you don't want to just get through your failure. You want to try to learn everything you can from your failure. So number 1, feel it, but number 2, figure it out. And then number 3, forge ahead. And I just want to share with you that all
of my greatest opportunities in life, pretty much every single one of them, came after a huge mistake. When I'm Si solo corres rápido e intentas ignorar tu error, nunca caerás, te verás atrapado, pero de todos los limones puedes hacer limonada y tienes que averiguarlo. Simplemente no quieres simplemente superar tu trabajo, sino su fracaso, sino aprende todo lo que puedas de él. Y número 1 sería siéntelo, pero número 2 es descúbrelo y número 3, avanza. Yo quiero compartir con ustedes que todas mis oportunidades en la vida, casi todas ellas, vinieron después de que cometí un enorme error. I was a kid, I had a major learning disability. I call it a learning challenge. Some people called it a learning disability. But I couldn't read in 3rd grade. I was an at-risk kid. To make a long story short, in 7th grade, I was about ready to be suspended from school. And it's at that point that someone spoke into my life and everything changed for me academically. It took me a lot of hard work, but it was at that moment when I had made my greatest mistake in school and was about ready to get kicked out, everything turned around for me. Cuando era niño tenía un problema de aprendizaje muy importante. Algunas personas lo llamaban un desafío de aprendizaje, pero era un problema de aprendizaje. No podía leer hasta 3er grado. Era un niño de riesgo. Y para hacer la historia corta, para 7º grado estaba a punto de ser suspendido de la escuela y en ese momento alguien me habló y toda mi vida académica cambió. Me costó mucho, pero fue en ese momento cuando cometí mi mayor error en la escuela y cuando estaba a punto de ser suspendido que todo cambió. The same thing happened in relationships. I was in a relationship with someone and that relationship didn't work, and it was through that, it was through feeling that, and feeling how I let myself down and let her down, and learning from that, figuring out what I had done wrong, that I ended up dating the person who is now my wife, and we've been married for 26 years. And finally, I own this business called Live It Forward, and I would never own this business if it wasn't for the number one biggest career mistake I ever made. Lo mismo pasa en las relaciones. Yo estuve en una relación con alguien y no funcionó, y fue a partir de eso y el sentir en cómo me decepcioné a mí mismo y cómo la decepcioné a ella, que terminé saliendo con la persona que ahora estoy casado hace ya 26 años y finalmente soy dueño de este negocio llamado En Vivo en Ford. Y nunca hubiera logrado esto, ser dueño de este negocio, si no fuera por un error, el error más grande que alguna vez cometí. Because of that mistake, that impacted me so deeply because I felt it. And I felt how I was disappointing myself. And then I figured out what wasn't a good fit for me and what would be a good fit for me. And I was able to forge ahead and start living forward. So that, my friends, is how you fail up. That's how you move from dream to do, and you use your mistakes as a catalyst to help you turn your greatest adversities into your greatest advantages. Por ese error que me impactó tan profundamente y que lo sentí, y sentí cómo me decepcioné, y luego descubrí lo que no era bueno para mí y lo que sí tal vez lo era, fue que pude salir adelante y que pude empezar a vivirlo. Así que sí, mis amigos, así es como fallas. Así es como pasas de soñar a realizar, y así usas tus errores como catalizador para ayudarte a convertir tus mayores adversidades en tus mayores ventajas. Muchas gracias.